Halo adik-adik, kali ini kita akan bersama-sama mengerjakan soal latihan bahasa Inggris dengan tema e dan en. Pilih jawaban yang benar, e atau en. Waktu untuk menjawab adalah 10 detik untuk setiap pertanyaan. Namun, jika adik-adik memerlukan lebih banyak waktu, kalian bisa pause dulu videonya sebelum melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke? Sudah siap? Yuk kita mulai! It is a clown. It is a cake. It is a tomato. It is an ear. It is a tree. It is an alligator. It is a lamp. It is an eraser. It is a mouse. It is an elephant. It is a fish. It is an orange. It is a frog. It is a dog. It is a cat. It is an ice cream. It is a shoe. It is a goat.
It is an umbrella. It is a bed. It is an apple. It is a spider. It is a duck. It is a chicken. It is a rabbit. It is a bus. It is a lion. It is a unicorn. It is an eagle. It is a carrot. Dan selesai. Mudah bukan? Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!